السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Syekh Hafizahullah Ta'ala memulai dengan mengucapkan salam, kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat ilah yang hanya berhak disembah, dan aku bersaksi bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Dan kita di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Dan kita khususkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. كما نحمده سبحانه الذي وفقنا لأداء هذه الفريضة في جماعة، هذه الصلاة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لعظيم فضلها، كما قال سبحانه: قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولعظيم فضلها جاء فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن إلا ما جاء أن من صلاها في جماعة فهو في ذمة الله. ثم قال: لا يغفرنكم الله من ذمته في شيء، يعني لا تضيعوا أن تكونوا في ذمة الله عز وجل فيحفظكم ويكلأكم. فهنيئا لمن وفقه الله لأداء هذه الفريضة في جماعة، فإنها برهان الإيمان وصدق الإسلام، كما جاء عن ابن مسعود أنهم كانوا يعرفون المنافق من غيره بحضور هذه الصلاة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحافظين عليها وعلى غيرها من الطاعات. Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pula atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita di pagi hari ini bisa mengerjakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh dengan berjamaah. Dan ini adalah karunia yang besar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang keutamaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan Innal Qur'an al-Fajr wa Qur'an al-Fajr Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Qur'an al-Fajr, sungguhnya waktu subuh, waktu fajar ini dipersaksikan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan yang banyak di dalam hadis beliau alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya tidaklah di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya keutamaan ini saja, niscaya sudah cukup. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subh
fil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makna dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dan mengabaikannya. Maka ini adalah karunia yang besar, dan ini bukti akan kejujuran Islam dan iman seseorang karena hadirnya dia di dalam salat berjamaah. Dan ini adalah tanda bagaimana para sahabat dahulu mengenali orang Islam, orang Muslim, dan orang munafik dari hadirnya mereka di salat subuh yang berjamaah ini. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita senantiasa bisa menjaga salat subuh dan berjamaah ini. Begitu pula kita bisa menjaga ketaatan-ketaatan yang lainnya. دعوة التوحيد آمال وتحديات موضوع كلمتنا في هذه اللحظات كما اختارها إخوانكم في لجنة هذا المسجد وهذه الدار المباركة. دعوة التوحيد هي مفتتح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما بعث الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا كان مفتتح دعوته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ومعناه من حديث معاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، في رواية للبخاري أن يوحدوا الله. فكانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم افتتح دعوته في مكة وبعد ذلك مدينة بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فهي من أعظم ما يجب أن يدعو إليه الداعي إلى الله، بل هو أول ما يجب الاعتناء به من الدين، لأن الدين يقوم عليه. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasannya tema pada muhadharah pagi hari ini adalah dakwatut tauhid amalun wa tahdiyat. Dakwah tauhid di persimpangan harapan dan tantangan. Dan ini adalah tema yang telah dipilih oleh sebagian panitia, saudara-saudara kalian di Masjid Al-Umar ini yang penuh dengan keberkahan. Dakwah tauhid adalah pembuka dakwah para Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan utus mereka sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di berbagai ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan tentang ucapan mereka, ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sembahan selainnya. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengatakan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tinggalkanlah tauhid. Dan hal ini semakna dan senada dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, begitu pula sahabat Mu'ad radhiyallahu taala an. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya,
tatkala beliau mengutus sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala ke kota Yaman. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, liyakun awwala ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah dakwah pertama kali yang engkau sampaikan kepada mereka adalah dakwah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah disebutkan dengan lafaz ayyuhidullah, hendaklah mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah dakwah para nabi dan para rasul. Begitu pula dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah beliau buka dakwah beliau di kota Makkah maupun di kota Madinah dengan dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perkara yang paling agung yang hendaknya kita serukan dan kita dakwahkan, dan hendaknya ini adalah perkara pertama yang menjadi perhatian kita, bahwasanya ini adalah bagaimana kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولعظيم منزلة دعوة التوحيد فإنها الركن الأول من أركان هذا الدين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فأول هذه الأركان 5 توحيد الله عز وجل. فكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو التوحيد، إذ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من سوى الله سبحانه وتعالى قد عبد بباطل. ومعنى محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الركن الأول صحت الأركان الأخرى، وإذا لم يصح الركن الأول لم تصح الأركان الأخرى. ومن أركان الإيمان بالله، أن نؤمن بالله عز وجل بوجوده، وأن نؤمن بالله عز وجل بتوحيده في ربوبيته، وهو توحيده سبحانه وتعالى في أفعاله، أنه الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت والنافع والضار وحده لا شريك له. ومن توحيده في أسمائه وصفاته، بأن نفرده سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما وصف وسمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. كما نثبت لله ذات تليق بجلال الله وعظمته لا كالذوات، فنثبت لله عز وجل أسماء وصفات تليق بجلال الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا الإثبات إثبات وجود، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الأول والثاني يسمى بالتوحيد الخبري، الذي يستلزم القسم الثاني من التوحيد، وهو التوحيد الطلبي والقصدي، وهو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعال عباده، وهو توحيد العبادة.
فمن آمن بأن الله هو الخالق الرازق له الأسماء الحسنى والصفات العلى وجب عليه أن يؤمن بتوحيده في معاني ألوهيته وعبادته، فلا يتوجه بالعبادة إلا له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengatakan termasuk dari keagungan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya tauhid ini termasuk ke dalam rukun yang pertama dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajji baitillahil haram." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama adalah persaksian bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasannya aku, yakni Nabi Muhammad, adalah hamba dan utusannya. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitillahil Haram. Maka tauhid ini adalah rukun yang pertama dari kelima rukun yang ada, yang mana makna kalimatut tauhid yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala maka itu batil. Begitu pula tidak ada orang manusia yang diikuti dengan cara yang hak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau hafizahullah, barang siapa yang telah benar rukun pertama dari rukun yang 5 ini, maka sungguh rukun-rukun yang lain pun akan benar. Dan kalau seandainya rukun pertama ini tidak sah, tidak dianggap benar, maka begitu pula rukun-rukun yang lainnya. Maka inilah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, mengimani rububiyah Allah, mengimani dari segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang berikan manfaat, yang berikan madarat. Beliau itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Begitu pula kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dengan cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang mulia, dengan nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya maupun di dalam sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, tanpa kita tahrif, tanpa kita selewengkan, tanpa kita tanyakan bagaimananya, tanpa kita tolak dan tanpa kita serupakan. Maka hendaknya kita menetapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat yang mulia, yang layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir."
tidak ada yang serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka ini adalah jenis atau bagian yang pertama dari tauhid yang dinamakan sebagai tauhid al-khabari, yang mana barang siapa yang merealisasikan tauhid khabari ini, maka mengharuskan dia untuk merealisasikan jenis tauhid yang kedua, yakni tauhid at-talabi wal qasdi, yakni tauhid uluhiyah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta, sang pemberi rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, memiliki sifat-sifat yang tinggi, maka mengharuskan dia untuk merealisasikan tauhid yang kedua, yakni tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, dengan dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik kepada suatu apapun, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء عن ابن عباس في تفسيرها أي ليوحدون. فالعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة، والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام كما قال الإمام البربهاري رحمه الله. وطريق الإسلام والسنة هو طريق عبادة الله عز وجل وتوحيده، والعبادة تعرف باعتبار المفعولات كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وباعتبار الفعل وغاية الحب والخضوع والذل لله عز وجل وفق الكتاب والسنة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، بالأمر قال الله قال رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، بالأمر قال الله قال رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah mengatakan sebagaimana pula yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Datang tafsir dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, makna dari ayya'budun ayyuwahidun, yakni mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ibadah adalah tauhid dan tauhid adalah ibadah. Islam dan sunnah, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala. Maka jalan Islam dan sunnah adalah jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala
dilihat dari orang yang mengerjakannya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal qawli wal af'al, yaitu segala sesuatu yang mengumpulkan padanya apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maupun amalan. Dan juga ibadah didefinisikan dilihat dari perbuatannya adalah puncak kecintaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyatakan di dalam nuniyahnya, wa ibadur rahman ghayatu hubbihi ma'a dunya abidihi wa ma taqtadi qala Allah qala rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Yakni kata beliau rahimahullah bahwasannya ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah puncak kecintaan di dalam dunia, yaitu tatkala dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, bukan berdasarkan hawa nafsu maupun ajakan dan bisikan syaitan. Wa hadhihi al-ibadah yufsiduha asy-syirk billahi azza wa jalla. فلا تتم العبادة إلا باجتناب ما يضاد هذه العبادة من الشرك الأكبر أو الأصغر. ولهذا كانت كلمة التوحيد نفي وإثبات. لا إله إلا الله نفي للألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. وهكذا كل الدين تخلية وتحلية، تجتنب المحرمات وتفعل الواجبات والطاعات، تجتنب الشرك وتحقق التوحيد، تلزم السنة وتجتنب البدعة. فالدين كله قائم على هذين الأصلين، النفي والإثبات. فإذا وقع ما ينافي الإثبات من النفي فإنه أفسد هذا الإثبات، مثل الطهارة للصلاة شرط، فإذا وقع الحدث أفسد هذه الصلاة. وهكذا الشرك يفسد العبادة والتوحيد. قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام هو إمام الموحدين والمتقين، لكن تعليم لأمته لعظيم منزلة التوحيد: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك يفسد عبادة العابدين ولو كان هذا العابد نبيا أو رسولا. فإذا وقع الشرك فإن الشرك يحبط ويبطل العبادة لعظيم خطر الشرك. فلا بد من التوحيد الخالي من الشرك. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى التوحيد ومنابذة الشرك، فاستغرب هذا المشركون فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا، ظنوا أنه يجوز لهم أن يعبدوا الله ويعبدوا مع الله غيره، وما علموا أن هذا يبطل عليهم عبادة الله. فلا تصح العبادة لله عز وجل حتى يكفر بكل ما سوى الله.
الكفر بالطاغوت هو تنزيه التوحيد عن الشرك، وهذه مسألة عظيمة لم يفهمها الكثير من المسلمين فضلا عن غيرهم من الكافرين، ولذلك وجد وللأسف في المسلمين من يعبد مع الله غيره من أهل القبور والتوابيت وغيرها من الغلو في الصالحين والأولياء والأنبياء. والحقيقة لا فرق بين من عبد الأشجار والأحجار ومن عبد القبور والتوابيت، فصرف العبادة لغير الله عز وجل يعتبر شركا وكفرا، وهو من جنس كفر النصارى بعبادتهم للمسيح، وكفر اليهود بعبادتهم لعزير، ومظاهر هذا كثير في الكتاب والسنة. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasannya ibadah ini akan rusak dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah sempurna ibadah ini kecuali dengan meninggalkan lawannya dari ibadah, yakni perbuatan syirik, dari syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Oleh karenanya kalimatut tauhid, di dalam makna kalimatut tauhid itu ada nafi, ada itsbat, ada peniadaan dan ada penetapan. Peniadaan dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penetapan bahwasanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala zat yang berhak disembah. Maka ini adalah kaidah di dalam agama seluruhnya, bahwasanya seseorang hendaknya membersihkan di dalam agamanya dan menetapkan sesuatu ketetapan di dalam agamanya. Sebagaimana tatkala kita melihat di dalam agama kita, seseorang hendaknya dia meninggalkan atau meninggalkan hal-hal yang haram dan meninggalkan hal-hal yang wajib. Begitu pula hendaknya dia meninggalkan kesyirikan dan merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hendaknya seseorang yang beragama meninggalkan kebid'ahan dan menetapkan tauhid dan mutabah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah dua kaidah sebagai kaidah dasar yang menopang agama ini. Maka Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasannya semua hal ini, kesyirikan, akan menghancurkan dan merusak ibadah, sebagaimana kebid'ahan pun akan merusak dari ibadah seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dan menggugurkan dari segala apa yang mereka lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, yang mana beliau adalah imamnya orang yang bertauhid kepada Allah, imamnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk pengajaran kepada umatnya akan agungnya kedudukan tauhid ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi-Nya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, kalau seandainya engkau berbuat syirik, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan amalanmu, dan janganlah engkau menjadi dari golongan orang-orang yang merugi.
dan bahkan hendaknya engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi dari golongan orang-orang yang berbuat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tauhid, kata beliau hafizahullahu ta'ala. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan dan menghapuskan amalannya. Dan ini adalah bahaya dari kesyirikan, akan menghancurkan ibadah walaupun dari seorang nabi dan seorang rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah dan mengajak kaumnya kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, maka orang-orang musyrik mereka terkaget dan terkejut. Mereka heran dari dakwah Nabi alaihi salatu wassalam hingga mereka mengatakan yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu menjadi sembahan yang satu? Sungguh ini perkara yang menakjubkan. Mereka heran bagaimana tidak bolehnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyembah yang lainnya. Maka ini adalah perkara yang mereka ingkari. Oleh karenanya beliau hafizahullahu ta'ala menyebutkan, maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus benar-benar ada di dalamnya mengkufuri dan mengingkari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita agungkan tauhid ini. Dan ini adalah perkara atau masalah yang besar yang kebanyakan manusia dari kaum muslimin tidak memahami hal ini, terlebih lagi selain mereka dari orang-orang kafir. Dan sangat disayangkan bagaimana kita dapati sebagian kaum muslimin mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula menyembah yang lainnya dari kuburan-kuburan, patung-patung dan sebagainya. Mereka berbuat hulu kepada orang-orang saleh, kepada wali-wali Allah, kepada para nabi dan para rasul. Maka kata beliau, tidak ada perbedaan antara menyembah kepada pepohonan, menyembah kepada bebatuan, dan menyembah kepada kuburan ataupun orang-orang saleh. Maka tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan dan menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari Nasara dan Yahudi. Mereka berbuat syirik dan berbuat kufur dengan penyembahan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, dan perbuatan kufur Yahudi dengan mereka menyembah Ibn Uzair. Dan ini adalah apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. فإذا حقق المسلمون توحيد الله عز وجل فلهم الثمرات الطيبة الحسنة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهذا هو شرط، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ومعناه من حديث أبي ذر، وجاء في صحيح مسلم بمعناه من حديث جابر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولما حقق النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله بالتوحيد جاءهم خير الدنيا والآخرة،
وانظروا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد وإلى طاعة الله، وهكذا 10 سنوات في المدينة، وفي فترة وجيزة أكرم الله أهل التوحيد والإسلام الصحيح بالتمكين في الأرض بعد أن كانوا يرعون الشاة والبعير، صاروا يرعون الأمم، فملكهم الله ملك أكبر الممالك في الأرض في ذلك الزمان في فترة يسيرة. ملكهم الله ملك فارس والروم حتى بلغ ملك أهل الإسلام في فترة يسيرة ما لم يبلغه ملك أي مملكة في تاريخ البشرية، حتى وصل إلى أقصى الشرق شرقا وأقصى الغرب غربا وأقصى الشمال شمالا وأقصى الجنوب جنوبا، وهذا من فضل التوحيد على أهله. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya buah-buah yang mulia yang baik di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu kampung mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan begitu pula sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lainnya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amalan saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah syarat untuk mendapatkan buah tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan balas kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Dan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, begitu pula Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dan yang semakna dengannya hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an. Begitu pula di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari hadisnya sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar wa man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun, maka sungguh dia akan masuk ke dalam neraka. Dan barang siapa yang mati tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka perhatikanlah bagaimana dakwah Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau berdakwah 13 tahun di kota Makkah. Beliau mendakwahkan tauhid dan mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tatkala beliau berdakwah 10 tahun di kota Madinah. Di dalam waktu yang singkat Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan ahlul tauhid, ahlul Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka bisa menguasai bumi ini. Sebelumnya mereka mengembala kambing, mengembala onta. Sekarang mereka menjadi orang yang mengajak dan menuntun manusia
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuasaan, memampukan kepada mereka untuk bisa menguasai bumi ini, dan hal tersebut tidak pernah terjadi di dalam sejarah akan cepatnya penguasaan bumi ini kecuali yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu tauhid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menguasakan kepada mereka kekuasaan dari Romawi, dari Persia dan yang lain sebagainya di dalam kurun waktu yang sangat singkat. Maka kita lihat bagaimana kekuasaan Islam tatkala itu hingga sampai kepada ujung timur, hingga sampai kepada ujung barat, ujung selatan, begitu pula ujung utara. Dan itu semuanya terjadi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlut tauhid. ودعوة التوحيد أيها الأحبة تحتاج منا جهد واجتهاد في تبليغه، فإن أعداءه كثير، وهذا من التحديات العظيمة التي واجهها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا الله عز وجل عن ذلك بآيات كثيرة، ونبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث أكثر. كم لقي المسلمون من أجل دعوة التوحيد، قتل من قتل وعذب من عذب، وكانت العاقبة للموحدين المتقين. والأمر كما قال الله عز وجل عن الكافرين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وسنة الله عز وجل الصراع بين أهل الحق والباطل، ونحن في هذا الزمان نرى تكالب أهل الباطل على أهل التوحيد والسنة من قبل الكافرين والملحدين واليهود والنصارى والمنافقين وجميع أعداء الدين. وهكذا معهم بعض أهل البدع والأهواء والضلالات من الباطنية الرافضة والصوفية الذين حرفوا جمال هذا الدين بالدعوة القبورية وفعل الخرافة والبدع. وهكذا أصحاب الانحرافات السياسية والفكرية، دعاة التكفير والتفجير، شغلوا الناس بمثل هذا وأهملوا ونسيوا دعوة التوحيد. فهي تحديات كثيرة توجب على أهل التوحيد والسنة أن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتناصروا، وبإذن الله سبحانه وتعالى العاقبة للمتقين. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah mengatakan bahwasannya dakwah tauhid ini, wahai sekalian yang saya cintai, membutuhkan perjuangan dan kesungguhan di dalam menyampaikan dakwah ini, terutama terkait dengan musuh-musuh yang sangat banyak di hadapan kita. Maka dakwah tauhid ini begitu banyak tantangan-tantangannya, besar sekali tantangan-tantangan yang ada. Sebagaimana tantangan-tantangan tersebut dihadapi oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, begitu pula diantaranya adalah nabi kita alaihi wassalatu wassalam. Maka sebagaimana yang telah dihabarkan oleh Allah azza wa jalla di dalam banyak ayatnya, begitu pula nabi alaihi wassalatu wassalam di banyak hadisnya, betapa banyak kaum muslimin yang mereka mendapati pertentangan, hambatan di dalam dakwah mereka kepada tauhid,
hingga terbunuhlah orang yang terbunuh, tersiksalah orang yang tersiksa, dan yang lain sebagainya. Maka ini adalah keadaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisinya seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, bahwasanya mereka mengatakan yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka berangan-angan kalau seandainya mereka berbuat kekufuran sebagaimana mereka melakukan kekufuran, maka niscaya nanti akan sama. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dari ucapan orang-orang Yahudi dan Nasara, bahwasanya Allah mengatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha kepadamu wahai Muhammad orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Dan ayat serta hadis di dalam permasalahan ini sangat banyak sekali. Dan begitulah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan senantiasa peperangan dan pertikaian antara ahlul haq dan ahlul batil, terutama di zaman kita saat ini. Bagaimana kita lihat orang-orang batil mendustakan dan menjadikan gambaran-gambaran yang buruk akan keindahan tauhid dan Islam kepada manusia. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, dari orang-orang kafir, orang-orang mulhidin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang-orang munafikin, dan seluruh musuh-musuh agama. Mereka melakukan hal tersebut. Mereka senantiasa menentang dakwah tauhid. Mereka senantiasa menghiasi dengan hiasan-hiasan jelek dari keindahan dakwah tauhid dan dakwah Islam. Maka jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau hafizahullah, maka hendaknya senantiasa kita menyibukkan diri kepada tauhid dan berdakwah kepada tauhid hingga manusia itu tidak terlalaikan dan tidak terlupa kepada dakwah tauhid, karena memang dakwah tauhid itu memiliki tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang banyak yang luar biasa, dan itu adalah sunnatullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan akhir kesudahan yang baik kepada orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, a'azzana Allah wa iyyakum bihadha ad-din. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري في الصحيح أنه قال ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، ذلا يذل الله به الكفر وأهله. هذا حديث عظيم من أحاديث نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وغيره وأمثاله كثير مما يبشرنا ويدخل في قلوبنا الآمال الحسنة بأن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لهذا الدين. وها نحن نرى بفضل الله عز وجل بشائر هذا النصر والتمكين من انتشار هذا الدين الصحيح، دين التوحيد والسنة، في مشارق الأرض ومغاربها. فالواجب علينا أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نتناصر في نصرة هذا الحق ومواجهة تلك التحديات حتى يعيننا الله عز وجل على هذا التمكين الذي وعدنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبشائر ذلك كثيرة، وها نحن نرى بفضل الله هذه الدور المباركة. ففي هذه البلاد الطيبة أكثر من 100 مركز من مراكز التوحيد والسنة،
وهذا من فضل الله عز وجل ومن بشارات الخير والآمال التي تتحقق بإذن الله تعالى، فضلا عن بلاد أخرى كثيرة انتشرت فيها بفضل الله عز وجل دعوة التوحيد والسنة من خلال المساجد والجامعات والمدارس والمراكز الإسلامية وأنواع الأنشطة التي كلها آمال بإذن الله أن العاقبة لأهل التوحيد والسنة. وعلينا كذلك أن نبذل الجهد في إبدال هذا الدين الصافي النقي، دعوة التوحيد والسنة، مع كثرة المحاربة التي يبذلها أعداء هذا الدين، أن نجاهد بالحجة والبرهان في إيصال هذا الدين الصافي النقي بوسائل الإعلام المتنوعة المسموعة والمقروءة والمرئية، حتى تصل بإذن الله تعالى إلى الآفاق. واستغلال الشبكة العنكبوتية يعتبر نعمة إن استغلت الاستغلال الصحيح، والنقمة إن لم تستغل الاستغلال الصحيح. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة ومن حملة ونصرة دعوة التوحيد والسنة، وأن يجعلنا وإياكم من خاصة أهلها في الدنيا والآخرة، وأن يميتنا عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الكلمة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, Ma'asyiral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengagungkan agama ini sebagaimana yang telah sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari hadis sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an, la yablughanna hadzal din ma balaghal lailu wan nahar. Niscaya agama ini akan sampai sesuai dengan sampainya malam dan siang, hingga tidak ada suatu pun rumah atau tempat kecuali akan masuk padanya agama ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan agama ini orang-orang yang Allah muliakan dengan Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan orang-orang yang menghinakan Islam. Maka sungguh ini adalah kabar gembira, ini adalah kemuliaan dan keutamaan yang besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Nabi-Nya alaihi salatu wassalam di banyak hadisnya. Dan sebagaimana kita lihat bagaimana akhir kesudahan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya nanti di masa yang akan datang kita akan melihat, dan di sini pun kita akan melihat dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita kabar gembira yang luar biasa, kabar gembira yang banyak, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tersebarnya agama ini dengan cara yang benar, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sampai kepada penjuru timur dan penjuru baratnya. Maka yang wajib bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk menyebarkan dakwah ini, untuk menyebarkan tentang tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena di dalam penyebaran dakwah ini memiliki banyak tantangan dan hambatan yang luar biasa, hingga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa menguasai di atas muka bumi ini sebagaimana yang telah dijanjikan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan kabar gembira yang banyak. Dan alhamdulillah sekarang ini bagaimana kita lihat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala banyak rumah-rumah yang penuh dengan keberkahan di negara ini yang baik. Betapa terdirinya lebih dari 100 markas, lebih dari 100 tempat yang di sana diajarkan tauhid dan sunnah. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kabar gembira kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang merealisasikan tauhid. Maka beliau hafizahullah taala mengajak kepada kita tatkala kita mendapatkan kabar gembira tersebut dengan terbukanya dakwah Islam dan sunnah dari masjid-masjid, dari kampus-kampus, dari sekolah-sekolah, dari markas-markas, dari berbagai kegiatan yang ada, yang semoga semuanya biiznillah adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akhirnya nanti akan Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada ahlu tauhid, kepada ahlu sunnah. Begitu pula hendaknya kita senantiasa menorehkan kesungguhan kita dan perjuangan kita untuk mempertahankan agama yang murni ini, agama yang mengajak kepada tauhid dan sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya pertentangan dan peperangan di hadapan kita. Maka kita perlu melawan mereka dengan berbagai hujjah-hujjah, dengan berbagai senjata-senjata yang telah dituntunkan kepada kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan berbagai macam wasilah, berbagai macam cara media yang ada, yang dengan berbagai macam jenisnya, dari yang modelnya audio, yang modelnya tulisan dan teks, atau modelnya video, semuanya bisa kita gunakan hingga sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala dakwah tauhid ini ke seluruh penjuru dunia. Maka mari kita gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat ini untuk kita senantiasa sebarkan dakwah tauhid. Dan kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya nikmat adalah tatkala kita bisa menggunakan dakwah tauhid ini dengan sebaiknya, dan kehancuran atau azab tatkala kita tidak bisa menggunakan kesempatan yang berharga ini. Maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepada kalian semuanya kepada seluruh perkara-perkara yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dan sekalian dari segala jenis kerusakan dan kejelekan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menjadikan kalian semua sebagai ahlullahi wa khasatuh di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua di atasnya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan aku dan kalian semua termasuk dari orang-orang yang bisa mendapatkan keutamaan kalimat ini di dunia dan di akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Nah, as'ilah. Bagi yang mau bertanya bisa menulis pertanyaan di kertas. Insyaallah. Dan nanti juga ada pertanyaan dari Syekh, jumlahnya 5, dan barang siapa yang bisa menjawab nanti akan dapat hadiah. نعم هذه 5 أسئلة إن شاء الله ومعها 5 جوائز كذلك إن شاء الله.
السؤال الأول: من يعطينا دليل من الكتاب والسنة على فضل التوحيد؟ نريد من الصغار، يبدأ واحد من الصغار. Syekh bertanya, siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang keutamaan tauhid? Dan pertanyaan ini diperuntukkan kepada yang kecil. Ada yang bisa? Dari anak-anak mungkin menyebutkan tentang satu dalil dari keutamaan tauhid. Naam. Tafadhal. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أحسنت. ومن السنة أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. جزاك الله خير. حديث من؟ عبد الله بن عمر. أحسنت. فين؟ من رواه؟ مسلم. بخاري ومسلم. أحسنت. جزاك الله خير. تفضل. السؤال الثاني: مر معنا في درسنا أن التوحيد ودعوة التوحيد تمر بها آمال وتحديات، فمن يعطينا أحد هذه التحديات؟ أحد التحديات. Beliau bertanya di muhadharah kita tadi bahwasanya dakwah tauhid itu ada tantangannya. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu tantangan dakwah tauhid? نعم. تفضل. نعم. وجود الأعداء كثير ويريدون إضلالنا. دليل واحد. Satu dalil. من يعطينا دليل واحد؟ دليل واحد أن الأعداء كثير ويريدون إضلالنا. نعم، كمل. واحد دليل من القرآن، لا بس. إيش أول الآية؟ لا ساعده. ولن ترضى ولا النصارى تتبع ملتهم. أحسنت. جزاك الله خير. تفضل. بارك الله فيك. إياك. نعم. إياك. مر معنا كذلك أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: خبري وقصدي. فما هو الخبري وما هو القصدي؟ تفضل. والخبري فهمت؟ والخبري بقي واحد ثاني مع الاسماء والصفات. Kurang dikit. Kurang. Ya, jawabannya kurang. Tambahkan.
نعم أحسنت. الخبري الربوبية والأسماء والصفات. نعم أحسنت، جزاك الله خير. جزاك الله. هذا الثالث صح؟ الثالث. كذلك مر معنا في أثناء هذه الكلمة والمدارسة ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل التوحيد، وأن من فضل التوحيد أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من حديث من؟ أحسنت ما شاء الله. حديث ابن مسعود رواه من؟ ما شاء الله أحسنت، إجابة موفقة مسددة. تفضل. الأخير جزاك الله خير. السؤال الأخير وهو الخلاصة ولب المحاضرة. أملنا بالله عز وجل كبير في أن العاقبة لأهل التوحيد والسنة، أهل الدين الصحيح. من يعطينا حديث يدل على هذا؟ دليل. دليل. أي أن العاقبة لأهل هذا الدين، أهل التوحيد بإذن الله تعالى. دليل. Siapa yang bisa menyebutkan satu dalil bahwasanya akhir kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa? تفضل. من؟ تفضل. نعم العاقبة للمتقين عام، لكن نريد دليل بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلت من السنة. من السنة. نعم. من يعطينا دليل من السنة؟ من رفع يده من هنا؟ دليل من السنة. نعم. نعم هذا من فضل التوحيد، لكن نريد العاقبة في الدنيا لأهل التوحيد والسنة. ما هو دليل العاقبة؟ نعم تفضل. أحسنت، هذا من القرآن، أنا قلت من السنة. من السنة. من السنة. من السنة. Dari hadis, ada yang bisa? لا هذا ما ذكرت الحديث وفيه يعني بقاء الطائفة، لكن نريد العاقبة والنصر لهذا الدين. العاقبة والنصر لهذا الدين. من يجيب؟ لا تفضل. قراءة؟ لا محمد رضوان عندك حديث تميم الداري
ما هو؟ خلي الناس تحفظه. كمل. لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. من حفظه؟ من حفظه؟ ها؟ من حفظه؟ حتى لا. من حفظ الحديث؟ Siapa yang hafal hadis? Saya belughanna هذا الدين ma balagha al-lail wan-nahar. هذا حديث عظيم ينبغي أن نحفظه جميعا. من حفظ هذا الحديث من الخلف، من الأساتذة؟ انتقلنا من الطلاب إلى الأساتذة. Sekarang Ustaz boleh jawab nih. Silahkan yang. تفضلوا. من يكمل؟ لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى ماذا؟ يلا أنا ساعدكم شوية. في أحد؟ نعطي فرصة. الذي معه مكتوب يقرأه مرة ويأتي به. حفظ ولو بالمعنى. Nggak harus sesuai teks, secara makna juga boleh. بعز عزيز، ليس ولا بعز عزيز، عزا يعز الله به، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به كفر وأهله. لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت حجر ولا وبر ولا مدر، وفي ولا مدر ولا وبر، حتى أدخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الإسلام وأهله. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. جزاك الله خير. تفضل. Di sini ada pertanyaan. Soalul awal, kaifat tarbiyah wa ta'lim biduni iqab. Biduni iqab. 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 رجاء غرس الإخلاص ونمو الإخلاص في نفسه، هل هذا صحيح وهل يوافق لتربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ التربية والتعليم لها وسائل كثيرة، وممكن أن تكون بغير الضرب إذا كان أراد بالعقاب الضرب. فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا، ومعناه أنه كان يربي بالترغيب والترهيب. الترغيب
بالكلام الحسن والطيب والهدية، والترهيب بالإعراض، وكذلك التهديد بالضرب مع عدم الضرب، التهديد بالضرب مع عدم الضرب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع الصوت أو العصا في البيت ليراه أهل البيت، يعني ليراه أن هناك عصا، ولكن ليس بلازم أن تضرب بالعصا. وإذا احتيج فلا بأس أحيانا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، لقوله في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد صحيح: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا الحديث فيه جواز الضرب، ولكن ليس هو الأفضل. واضح؟ Di sini ada pertanyaan, wahai Syekh, bagaimana pendidikan, apakah pendidikan dengan peniadaan sanksi atau hukuman dengan harapan anak tumbuh keikhlasan sendiri, apakah pendidikan seperti ini dibenarkan dan sesuai dengan pendidikan Nabi? Maka beliau hafizullah mengatakan, mungkin ya kita berusaha di dalam pendidikan kita, karena dalam wasilah pendidikan itu banyak sekali, sebisa mungkin untuk menghindari pukulan atau hukuman secara fisik. Ya. Karena itu adalah cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tarbiyah beliau lebih menekankan kepada targhib wa tarhib, yaitu motivasi, dorongan dan ancaman, ya, atau memberikan rasa takut, ya, dengan cara memotivasi dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, dorongan agar dia berbuat, ataupun dengan berikan sedikit ancaman, ya. Karena mengancam dengan memukul itu kadang diperlukan, tapi tanpa memukul, hanya sekedar mengancam saja untuk memukul tapi tanpa memukul. Oleh karenanya sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan semacam pukulan, semacam kayu, ya, di rumahnya agar orang rumah itu melihat bahwasanya di sana ada alat pukul, ya, untuk memberikan kekhawatiran, ancaman kepada mereka, tapi tidak sampai memukul mereka, ya. Tapi kalau seandainya suatu ketika terkadang diperlukan, maka hal tersebut diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa huwa ibnu 7 wadribuhu wa huwa ibnu 10 wa farriqu bainahum fil madaji', ya. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Hadis ini berikan penjelasan kepada kita bolehnya memukul, tapi itu bukan yang afdal. Yang afdal adalah meninggalkan itu semua. Ahsanallahu ilaikum. Ma hiya usul ahli sunnah allati man khalafaha faqad kharaja an dairati ahli sunnati wal jamaah. Asyarna ila kitab yatakallam fi hadha. Barakallahu fiik. أصول أهل السنة والجماعة كثيرة، وقد ألف العلماء فيها كتب كثيرة ومؤلفات عديدة. فمن الكبار أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي في عدة مجلدات، وهناك السنة للخلال والسنة لعبد الله بن أحمد وغيرها من الكتب الكبار. واختصرت هذه الكتب الكبار
بكتب أصغر مثل كتاب العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيها أصول أهل السنة في باب الاعتقاد، ومثل أصول أهل السنة شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، ففيه كذلك أصول أهل السنة. وهناك رسالة لشيخنا مقبل الوادعي اسمها هذه عقيدتنا، كذلك فيها أصول أهل السنة، فتستفيد من هذه الكتب. ولكن القاعدة باختصار كما ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله أنه لا يخرج الإنسان من الدائرة السنة إلا بأحد أمرين: إما أن يخالف في أصل من أصول أهل السنة وثابت من ثوابتها، أو تجتمع عليه من الفروع الكثيرة التي يخرج بمجموعها من أهل السنة. أضرب لكم مثال للأول، مثل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كالجهمية وقبلهم الجعدية والكلابية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء كلهم خالفوا أصل عظيم من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات، فليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة. ومثال من تجتمع عنده فروع مثل بعض العوام الذي يتشبه بالصوفية وإن لم يكن عنده دعوة قبورية، نقول لم يكن، لأنه لو كان لخالف أهل السنة في أصل وهو توحيد الألوهية، لكن نقول لم يكن يوافقهم، ولكن وافقهم في أعمال كثيرة تجعله مثلهم، مثل أن يوافقهم في الذكر الجماعي، ويوافقهم في قراءة المولد، ويوافقهم في استخدام آلات اللهو والطرب في احتفالاتهم. فمثل هذه الثلاث ليست أمور عقدية، ولكن اجتماعها يخرج صاحبها من السنة، يخرج صاحبها من السنة. نعم. Pertanyaan yang kedua, apa pokok ahlu sunnah wal jamaah? Pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah yang mana orang yang menyelisih pokok-pokok tersebut dia keluar dari lingkaran ahlu sunnah wal jamaah. Dan tolong sebutkan kitab-kitab yang berbicara terkait dengan hal tersebut. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwasanya kitab-kitab yang menyebutkan akan pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah kitab I'tiqad ahlu sunnah Lilaqai, yang di situ ada beberapa jilid. Begitu pula milik Al-Khallal, begitu pula Abdullah bin Ahmad dan yang lain sebagainya. Dan ini adalah kitab-kitab besar dalam permasalahan pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah. Dan di sana ada kitab-kitab yang kecil. Dari kitab-kitab yang mungkin bisa dibaca seperti kitab Aqidatul Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu pula ada kitab Usul Ahli Sunnah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Begitu pula di sana ada kitab yang berjudul Hadhihi Aqidatuna yang ditulis oleh Syekh beliau yaitu Syekh Muqbilun Hadi rahimahullahu ta'ala. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang ada terkait dengan pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, dalam permasalahan usul pokok-pokok ahlu sunnah, beliau berikan satu kaidah,
Yang kaidah ini disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, bahwasannya seseorang tidak akan keluar dari lingkaran sunnah, tidak keluar dari lingkaran ahlu sunnah wal jamaah, kecuali dengan salah satu dari dua perkara. Apabila melakukan salah satu dari dua perkara ini, dia dikeluarkan dari lingkaran ahli sunnah. Yang pertama adalah dia menyelisihi pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan yang kedua adalah berkumpul di dalam dirinya hal-hal yang menjadi cabang, bukan pokok akidah, tapi dengan banyaknya hal tersebut di dalam dirinya, hal tersebut mengeluarkan dia dari ahli sunnah wal jamaah. Beliau berikan contoh dari perkara pertama dan kedua. Ini orang yang dikeluarkan dari lingkaran ahli sunnah karena dia menyelisihi pokok akidah ahli sunnah. Seperti dia menyelisihi berkaitan dengan permasalahan al-asma' was sifat. Seperti Jahmiyah, Ja'diyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Maka mereka menyelisihi ahli sunnah di pokok akidah ahli sunnah, hingga mereka dikeluarkan dari lingkaran ahli sunnah. Sedangkan contoh yang kedua, yang terkumpul padanya hal-hal yang bukan termasuk akidah, tapi banyak di dalam dirinya hal tersebut, adalah seperti orang awam, yang dia sangat mirip perbuatan mereka dengan perbuatan orang-orang sufi. Walaupun di dalam dirinya tidak ada ajakan atau perbuatan penyembahan terhadap kuburan atau yang lain sebagainya, tapi di dalam dirinya terkumpul berbagai hal furu', cabang yang bukan termasuk permasalahan akidah, tetapi banyak dan sangat mirip dengan mereka, seperti perbuatan zikir jamaah, kemudian maulid Nabi, kemudian menggunakan alat-alat musik sebagai alat pembuka acara-acara mereka dan yang lain sebagainya. Tatkala terkumpul hal-hal ini pada dirinya, maka sungguh terkumpul banyak hal yang hal tersebut menisi ahli sunnah, walaupun bukan termasuk akidah ahli sunnah, tapi itu bisa mengeluarkan pelakunya dari lingkaran ahli sunnah. يعني لا شك أن أباها أراد لها الخير، لأن الجوالات فيها شر كثير، فإذا استطاعت أن تدخل الثقة على أبيها بأن تقول له سأستخدم هذا الجوال للتعليم في باب الخير بهذه الشروط والقيود، مثلا أن تستخدمه أمام أمها أو أمام أخواتها، لا تخلو بالجوال، لأجل يظهر أن تعلمها استخدامها للجوال للتعليم فقط، ليس فيما يضر. فهذا بإذن الأب إن شاء الله يكون. أما أن تفعل بالسر دون إذن الأب فهذا لا يجوز، لأن الكثير من الصالحين فضلا عن غيرهم فتنوا بالجوالات، ودخل عليهم شياطين الجن والإنس بالجوالات. التصوير لو سمحت. Apaan? Jangan mengambil gambar ya. هذا السؤال الثالث. يقول لا يحتاج إلى تعليم، فقط الكتابة والدراسة، وأنت ستكون يعني الأم. لا، التعليم مهم، نحن نريد الأم تكون داعية إلى الله. ما المانع أن الأم تكون داعية إلى الله من بيتها، تدعو إلى الله بالكتابة في الإنترنت، بكذلك التدريس عن بعد، تستطيع تدرس وهي في بيتها. وإذا استطاعت أن تحضر في مدرسة قريبة كذلك، هذا تعاون على الخير. النساء تعلموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا إلى المسجد، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيح: يا رسول الله إن الرجال غشوك فلم نستطع أن نتعلم منك، فاجعل لنا يوما
فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما يأتون فيعلمهن، وجعل لهن بابا لا يدخل منه إلا النساء. قال ابن عمر: فما دخلت من ذلك الباب بعد إذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فإذا كان في تخصيص في تعليم النساء، فيبلغ هذا الأب هذا التفصيل. والأب حاضر. ها؟ والأب حاضر. خلاص يجلس معي إذا عنده إشكالات. أهلا وسهلا. نجلس جلسة خاصة ما شاء الله، وإن شاء الله خير. بارك الله فيك. طيب إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. Soal yang ketiga saya bacakan. Wahai Syekh, saya anak perempuan usia 20 tahun. Saya menggunakan HP untuk belajar online, tetapi ayah saya tidak setuju. Bagaimana? Apakah saya nurut saja dengan ayah saja, tidak belajar karena tidak boleh pegang HP, atau bagaimana? Beri saya nasihat, ayah saya juga hadir di sini. Ayah saya berkata, wanita tidak perlu belajar, cukup baca dan nulis saja, karena nanti hanya jadi ibu rumah tangga. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan nasihat kepada, yang pertama kepada si wanita penanya, hendaknya dia berusaha meyakinkan bapaknya atau ayahnya dalam penggunaan HP ini, ya, bahwasanya dia akan gunakan HP ini dengan sebermanfaat mungkin dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai. Dan dia bisa meyakinkan hal tersebut dengan cara dia hanya gunakan di depan ibunya atau di depan saudaranya atau yang lain sebagainya, hingga benar-benar bapak ini yakin bahwasanya penggunaan HP ini tidak melalaikannya dan tidak menjadikannya tersibukkan dari belajar, ya. Ini adalah yang pertama. Dan yang kedua, nasihat kepada si penanya bahwasanya hendaknya kalau seandainya memang si bapak belum bisa memahami hal tersebut, perlu difahamkan kembali dan bisa minta bantuan. Bahkan saya menawari bantuan tadi, ya, kalau memang belum bisa memahami hal tersebut. Karena kalau seandainya dia melakukan hal tersebut secara sembunyi-sembunyi, maka itu termasuk hal yang buruk, perlakuan yang buruk kepada bapak. Karena dia adalah seorang anak dan dia hendaknya patuh kepada bapak pada perkara-perkara yang baik. Maka kalau bisa hindari perbuatan hal yang demikian. Sedangkan menggunakan HP untuk belajar itu adalah perkara yang baik, terutama di zaman saat ini yang dibuka berbagai macam wasilah belajar. Dan sedangkan kepada bapak dari wanita penanya ini, beliau hafizahullah berikan saran, masukan bahwasannya belajar itu sangat diperlukan oleh siapapun orangnya, ya. Walaupun dia adalah seorang wanita yang nantinya mungkin hanya menjadi ibu rumah tangga, karena seorang ibu rumah tangga itu perlu belajar dan mereka perlu belajar untuk mendidik nantinya. Dan bahkan kalau kita lihat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana para sahabiat itu belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian menghalangi para wanita untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk belajar. Dan di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya para sahabat yang laki-laki itu berkerumun di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga para sahabat tidak bisa mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana yauman." Jadikanlah, khususkanlah satu hari untuk kami hingga kita bisa belajar darimu. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam mengkhususkan kepada mereka sahabiat satu hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan tidak ada yang masuk dari pintu ini kecuali perempuan yang dia akan belajar. Hingga Ibnu Umar radhiyallahu taala tatkala mendengar hal ini, beliau mengatakan, aku tidak pernah masuk lagi ke pintu ini setelah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
karena pintu ini dikhususkan bagi perempuan. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah cara pertengahan yang diberikan arahan oleh beliau hafizahullah taala. Mungkin ini yang beliau bisa sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.